Ito guys, da guys. Wow, kuang guys. Lipti guys. Kuang guys, lipti. Hey. Lipti guys, lipti. Guys, malaki na guys oh. Malaki na, malaki. Ano yung lipti guys. Guys oh. Yan, lipti. Matay na guys. Okay. Ito na kini. Lipti. May mga color siya guys. Yan. Ayan. Fish, ano guys? Ano guys? Oh, sagbot ba guys? Sa prank. Sagbot talaga guys, sagbot. Guys, dato guys, amoy dili ko prank. Lipti na naman guys. Guys. Hindi na prank guys. Yan. Okay pa guys. Guys, uy. Okay pa guys. Oh. Kiwi-kiwi pa guys. Naginhawa pa. Guys, oh. Parang bullfrog. Guys, oh. Ayan. Isda guys. Ano tayo? Tambaka. Tambaka na naman guys. Ayan. Tambaka. Guys, malaki na guys oh. Yan guys, malaki na. Yan. So guys, isda guys, langog. Isda guys oh. Guys, langog guys. Yan. Yan guys, ang laki lang langog guys. Yan. Guys oh. Langog, tayo. Isda guys, wala. Ano isda? Danggit. Nagbago guys. Delikado. Ha? Delikado ito ma. Tunog ta. Hirak ka, di ako mag-awin ito. Guys, nagbago guys. Kaya ba na danggit ako? Delikado yan guys, baka matusok yung kamay mo dyan guys sa silik. Yan. Tinatawag na jagbago. Guys oh, ganda yung color guys. Jagbago. Ganda yung color guys. Gusto na yung pato. Yan. Gusto tayo guys mag tibaw. So uwian na guys, uwian na. Yan. So camera may din yung huli guys. Andun. Yan, muya. Alright guys no, so tapos na tayo guys nag tibaw ng lambat natin guys no. Medyo marami-rami yung huli natin guys. Ayan guys no, salamat sa pagsuporta sa Altago Brothers, and kung bago pa lang kayo sa channel na to, welcome na welcome po kayo. At please naman po paki-subscribe and hit yung notification bell at paki-like na para updated kayo sa lahat ng ginagawa natin dito sa channel na to. Tulad ng fishing adventure natin ngayon guys no. So ayan guys no, salamat and sa susunod naman na fishing adventure, God bless and see you next video.